Assalamu alaikum, dear parents. Welcome to session number 3 of week 8. Today is June 17, 2020, and welcome to this session. I hope you're good and I hope you're in good health and your kids are happy and good too, and you're enjoying the work. Let us get started. Today we have two things in the agenda. Number one is the introduction to this letter theta, and we will also do the vocabulary and rainbow tracing. And for English we are going to trace letter T in the workbook. So let us get started. So let us see, what do we have on page number 14. Alright, so first thing first, we are going to write down the date, which is June 17, 2020, and classwork. Trace the alphabet. So before we start this, we are going to turn back the page and look at this one. So how are we going to trace it? Take out two fingers first. Let's see how it's formed. So take out two fingers and we are going to start from this corner, go round till here, and then form a standing line. That's it. So this is how we are going to trace it. And you've seen the action, which is beating the drum with both of your hands like this. Ta. And trace the alphabet. And we have different objects here. What is this? You know it now. This is a, as you've done your homework too, drum, dog. It's a dolphin, a door, and a dinosaur. So on this page we are going to color these pictures and you're going to trace this letter. And now how are you going to help them trace this letter? Hold your pencil, start from this very corner and go round till here. That's it. Then form a standing line like that. Let's do it again. Go round, start from the corner, go round till here and form a standing line. Let's do one more. Go round the, start with the corner, go round, and it's like going round and round and round. So this is how we are going to trace it, and you can use different colors as you've used in your homework. You are doing very nice coloring. I'm really thankful to all the parents who are working really hard and cooperating with us and helping their child with the work. You're all like superheroes for us at the moment. So this is what we're going to do in English. Let us move towards Urdu and I will tell you about the homework at the end. चलें जी, तो आज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो हर्फ वो है तेता. तो अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स या सैंड पेपर लेटर्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बुक से भी करवा सकते हैं और वर्कबुक से भी उनको इसी तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. आप वर्कबुक पे भी उनको कह सकते हैं कि वो अपना बायां हाथ एक साइड पर रखें और दाएं हाथ की दो उंगलियां हमने इस्तेमाल करनी है. सो टेक आउट टू फिंगर्स और हम इसको अभी ट्रेस करते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. बे का ख़ानदान सारा एक जैसा होता है, नुक्तों का फ़र्क होता है ऊपर नीचे. तो आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे नुक्तों की समझ आएगी बच्चों को कि ऊपर किसके नुक्ते हैं, नीचे किसके नुक्ते हैं और कितने नुक्ते हैं. तो हम इसको अभी ट्रेस करते हैं और ये बिल्कुल एक कश्ती के जैसा होता है. तो चलें अब हम इसको करते हैं ट्रेस. कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते. तेता. पहले हम इसको यूं ही ट्रेस करेंगे. एक दो. तो ये क्या है? तेता. ये कौन सा हर्फ है? तेता. कौन सा है? तेता. तेता. तेता तितली उड़ती जाए. तो इसकी जो हमारे पास नज़म हम लोग जो पढ़ते हैं जैसे बाकी सब की है, ते की होती है तेता तितली उड़ती जाए. आप तितली बनवा सकते हैं बच्चों को. तेता तितली उड़ती जाए. तो इससे हमारी नज़म है अलिफ अनार बड़ा
मज़ेदार, बेपा बंदर भाग जाओ अंदर, बेपा पंखा चलता जाए, तोता तितली उड़ती जाए। सो ये है हमारा तेता। तेता तितली, तेता तरबूज, तेता तीन, तेता ताला। ये देखिए ताला भी है मेरे पास। तो ये हो गया तेता। अब हम करते हैं अपना वर्कबुक का काम। अच्छा, तो इसकी फॉर्मेशन हमने कर ली है तेता की। अब हम जाएंगे इसकी वोकैबलरी की तरफ। ज़ख़ीरा अल्फाज, ये काम हमारा टेक्स्ट बुक पे है, पेज नंबर है 12, सफ़ा नंबर 12। और तेता, हम दोबारा से अपने बच्चे को फॉर्मेशन करवाएं। तेता, तेता ये क्या खा रहा है? तरबूज। कितने मज़े का होता है। और गर्मी में तो हम वैसे भी तरबूज खाते हैं, ठंडा ठंडा होता है और जूसी जूसी होता है। और ये कितना प्यारा सा बेबी है ना। और इसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और ये लाल रंग का तरबूज खा रहा है, जो कि अंदर से लाल होता है और बाहर से सब्ज़ होता है। ये क्या है? तेता तरबूज। इसको हम वाटरमेलन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये है तेता तरबूज। आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको मामा आज तरबूज खिलाएंगी, ठीक है? आपने मामा से कहना है। और इसके अलावा हमारे पास सफ़ा नंबर 16 पे भी ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। तेता, ये तो सबको पता है क्या है। ये है तितली। तेता तितली उड़ती जाए, उड़ के जाती है तो ये फूलों के ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका खाना होता है, वहाँ पे ये अपना खाना जमा करती है। तेता तौलिया, जब आप हाथ धोते हैं तो क्या आप अपने हाथ खुश करते हैं तौलिए से? नहाते हैं तो आप यूज़ करते हैं ना तौलिया? जी हाँ। और ये है तेता ताला। मेरे पास भी एक ताला है, मैं दिखाऊँ आपको? ये देखें, मेरे पास एक ताला है। ऐसा होता है ताला, ये देखें बिल्कुल ऐसे है ना। तो ये है तेता ताला। और आपको पता है ते से क्या होता है? ते से होता है तोहफ़ा। आपको मामा बाबा ने कभी दिया है तोहफ़ा? दिया होगा ना किसी ने दिया होगा तोहफ़ा। तेता तोहफ़ा भी होता है, तेता ताज भी होता है, तेता तारा भी होता है और तेता तीन भी होते हैं। या आप मुझे बताएं हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, कलर पेंसिल्स? 1 2 3, 3 पेंसिल्स हैं हमारे पास। और ये कितनी तस्वीरें हैं? 1 2 3, ये 3 तस्वीरें हैं। तो ते से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के नाम याद करने हैं। सो तेता तितली, तेता तौलिया, तेता ताला। और तेता तकिया भी होता है और तेता तरबूज भी होता है। ये तो बहुत मज़े का होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को वोकैबलरी करवाएंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज करवाएंगे तेता के। और इसके बाद हम उर्दू का जो हमारा वर्कबुक के ऊपर काम है वो देखते हैं। सो हमारा वर्कबुक के ऊपर सफ़ा नंबर 26 के ऊपर काम है। सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे तारीख़ 17 जून 2020, जमात का काम। तो पढ़िए और लिखिए। अच्छा, ये मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, ये हमें रेनबो ट्रेसिंग करनी है, जैसे हमने बेबाकी की और बेबाकी की। और इसके लिए मैं आपको फिर कहूँगी कि आप लोग किसी पेंसिल से या पॉइंटर से पहले से आप डॉट्स लगा लिया करें, ताकि बच्चों को ये काम करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर उनको खुद से अभी आ तो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बेहतर है कि इनको डॉट्स लगा दें। तो अभी इसको आपने रेनबो ट्रेस करवाना है बच्चों को। आप उनको देंगे कलर और उनको बताना है कि डॉट से शुरू करते करते हम नीचे आएंगे। तेता तितली उड़ती जाए, तेता तितली, ऐसे। फिर उनको एक और रंग देंगे। और सॉरी, हम नुक्ते लगाना तो भूल गए, फिर हम इसमें नुक्ते लगाएंगे। फिर उनको कोई और कलर दें और 3-4 कलर, क्योंकि ये सारा बे पे ते टे से एक ही ख़ानदान के होते हैं। तो इनकी ट्रेसिंग में बच्चों को अब तक, क्योंकि हम बे के ख़ानदान के 3 लेटर ट्रेस कर चुके हैं, तो अभी तक इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ते
ایک بار پھر کر لیتے ہیں کوئی ڈفرینٹ کلر. ریڈ. ایسے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک کشتی ہوتی ہے, ایک ناؤ ہوتی ہے. آپ ان کو کشتی بھی دکھا سکتے ہیں کہ بالکل کشتی کے جیسے دکھتا ہے بے کا خاندان. تو یہ ہے ہمارا تیتا. تیتا تتلی اڑتی جائے. سو یہ ہمارا اردو کا ورک بک کا کام بھی ہو گیا. ہوم ورک میں آپ کو ان پہ بتاؤں گی. So let's see the homework now. We have on page number 16 of the English workbook. First thing, you're going to write down the date and homework, and then it says circle the pictures that begin with the. So the first thing you're going to ask them, which are the objects they know that starts with the. Obviously they are going to tell you dolphin and dog, and if they don't, the other thing that you can do is ask them, does a lion starts with the? Lion, the? No, lion starts with something else, not with the. What about this queen who is wearing a crown? Does it starts with the? No. What about dolphin? The dolphin, yes. The nose? No. The dog? Yes. So you're going to ask them to circle the pictures. You can give them different colors to circle the pictures that start with the letter the. And here we are done. So let us see the Urdu homework. We have the homework on page number 25 and 27 of the workbook. اچھا, تو سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے اور لکھیں گے گھر کا کام. اوکے. حرف کو درست تصویر سے ملائیے. سو پہلے ہم بچوں سے پوچھیں گے یہ کیا ہے. یہ ہے بیبا اور یہ ہے پیپا. ہم پیپا جون کے اس فرسٹ سیشن میں کر چکے ہیں. ویک 5 میں ہم نے یہ کور کر لیا تھا پے کا سارا. تو ابھی یہ بچوں کو آنا چاہیے, لیکن ہم دوبارہ سے ریوائز کروا کے ان کو آپ ساتھ ساتھ ریویژن کروائیں اور بتاتے رہیں کہ یہ کون سا حرف ہے. یہ ہے پیپا. سو یہ ہے پتا اور یہ کیا ہے بطخ. بچوں کو اب تک پتہ ہوگا کہ یہ پتا ہے اور یہ بطخ ہے, اور آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بیبا پتا ہوتا ہے یا پیپا پتا ہوتا ہے. سو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پیپا پتا ہوتا ہے, بیبا پتا نہیں ہوتا. اور پھر ہم کوئی سا بھی کلر لے کے اس کو ٹریس کر لیں گے. سو پتا ہوتا ہے, اور تو ہم پتے کو پے سے جوائن کر دیں گے, میچ کر دیں گے پیپا سے اس طرح. پھر دوسری چیز آپ ان سے پوچھیں گے بطخ بیبا بطخ ہوتی ہے یا پیپا بطخ ہوتی ہے. بیبا بطخ ہوتی ہے, تو ہم بطخ کو بھی بے سے اس سے میچ کر دیں گے ایسے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کلرنگ کریں گے. اس میں وہ ہرا رنگ بھریں گے اور اس میں وہ بطخ میں پیلا رنگ بھریں گے. اور بطخ کی چونچ کو وہ لال رنگ سے بھی بھر سکتے ہیں, اور اس کے جو پاؤں ہیں اس کو وہ بلیک کالا رنگ کر سکتے ہیں یا براؤن کر سکتے ہیں, اور خوبصورت سی ڈرائنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پیج یہ ہے ہمارا ہوم ورک کا, اور ایک اور پیج ہے ہمارا دس ون. یہ ہے پیج نمبر 27, صفحہ نمبر 27. سو اس میں آپ بچوں سے پوچھیں گے پڑھیں اور رنگ بھریں. تیتا تالا, تیتا تحفہ, تیتا تاج. آپ اگر آپ کے گھر میں تالا موجود ہے تو پلیز اپنے سامنے تالا رکھیں اور بچوں کو بتائیں کہ تیتا تالا ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا. تیتا تحفہ, بچوں کو پریزنٹس ملتے ہیں ان کی برتھ ڈے پہ. دس از دیئر فیوریٹ تھنگ. تو آپ ان کو پریزنٹس دکھائیں, تصویریں دکھائیں, اور آپ جب ان سے کلر کریں ان سے پوچھیں کہ ان کو پریزنٹ چاہیے, تحفہ چاہیے یا نہیں, اور ان کو کیا تحفہ چاہیے. ان کو بولیں اگر وہ اچھا کام کریں گے ان کو تحفہ ملے گا. اور تیتا تاج, تاج جو ہوتا ہے وہ بادشاہ جو ہوتے ہیں
وہ اپنے سر پہ پہنتے ہیں، یا جو ملکہ ہوتی ہیں وہ اپنے سر پہ پہنتے ہیں، اور جو پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں نا اچھے اچھے، وہ بھی اپنے سر پہ تاج پہنتے ہیں. تو ان میں وہ ان کو پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے پکچرز کو، اور ان کو یہ ان کے نام آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ان میں اچھے اچھے رنگ بھریں گے. تو یہ تھا آج کا ہوم ورک جو وہ کریں گے. تو یہ سیشن اب یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ سیشن انشاء اللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. بٹ اف دیر از اینی تھنگ جس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.